This webinar is brought to you by Golden Prince Cares. Golden Prince Radio. The Father, the Son, of the Holy Spirit, Amen. Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God whom I trust. Surely He will save you from the fowler's snare and from the deadly pestilence. He will cover you with His feathers, and under His wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. You will not fear the terror of night, nor the arrow that flies by day, nor the pestilence that stalks in the darkness, nor the plague that destroys at midday. 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near you. You will only observe with your eyes and see the punishment of the wicked. If you say, "The Lord is my refuge," and you make the Most High your dwelling, no harm will overtake you, no disaster will come near your tent, for He will command His angels concerning you to guard you in all your ways. Lion, because He loves me, says the Lord, I will rescue him. I will protect him, for he acknowledges my name. He will call on me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life I will satisfy him and show him my salvation. In the Father, the Son, and the Holy Spirit. And you may take now your seats. First, for the opening remarks, can we have our Executive Vice President, Mr. Aaron K. Hi, gulawanong hapon to all the team members. Welcome to our third official virtual town hall. We've had so many town halls already, even from the beginning of the quarantine period. And we've had multiple kumustahan sessions. Kaning kumustahan sessions, we focus on industry updates, kanang mga health and safety protocols, nga mga reminders nato, all the different shared ideas, livelihood programs of the hotel, and all the various types of mini learnings and training sessions. This virtual town hall is going to be a very unique experience. Kay Dr. Anna Watin, we first met her through that Cebu Chamber virtual conference as well. Now, during this challenging quarantine period, allow me to begin with a very simple exercise. I'll be sending a link to everyone, and what I'll be requesting everyone to do, this is a very interactive nga link. Just for the first few minutes, I'll be requesting everyone to kindly answer this one question nga survey. Ibutang ni nako to the in-house nga team nga Vibers and also to the group chats of our Zoom. And kindly take a few moments to answer the questions in this survey. So kindly acknowledge if you received a link on your Viber. One word. So contented, happy,
There has to be more participation, guy. Only one person answered here so far. Once you enter the Viber group, i-answer lang ang very simple na survey question. There's also a code there that shows 920313. Once naka-log in ka, then kindly answer. Okay, we're starting to get more people answering. That's good. So 6 persons na ay optimistic, na ay blessed, na ay energized, contented, peace, calm, longing, happiness, joyous. What else? Okay, we're getting more participants. That's good. Mga 9 participants nga we're seeing so far on screen. Optimistic, contented, okay, helpful, peace. But the keyword that we're trying to see there is blessed. Let's take this opportunity to learn from Dr. Anna Watin today that the importance of the emotional and mental battles we're facing as of this time are very serious, no? So try to ask as many questions as you can. This will be a very interactive session. And at this juncture, let us continue to heal as one. Dagang salamat, Jackie and Dr. Anna. Welcome to our virtual town hall sa Golden Prince. Thank you. Overwhelmed ko because I'm excited also to see Dr. Anna. Well, anyway, so without further ado, I would like to introduce to you our speaker, special speaker for this afternoon's webinar. She graduated with a bachelor's degree in psychology and Master of Arts in Psychology, major in Industrial and Organizational Psychology from University of San Jose Recoleto. She finished her Doctor of Philosophy in Psychology, major in Clinical Psychology at Silliman University. Dr. Wamanal Watin is a licensed psychologist. She is recognized by Philippine courts as an expert in the field of psychology. She is also a recognized psychologist by the New York State Insurance Fund. She had appeared for a case as a psychologist in a court in New York, USA. She presented her researches in local, national, and international conferences. She is a published book author. She teaches doctoral classes in the University of Bohol and in the University of the Visayas. She was formerly the HR manager and chief administration of the Bank of Cebu. She is the owner and director of ACB Waminal Learning Center, a school that offers special education and pre-elementary education. Currently, she holds her clinic and office at ACBO, Applied Psychology Center, located in Marijoy Building, formerly Can Irag Hotel at Ramos Street, Cebu City. She is also the clinical psychologist of UC Medical Center. She is a human resource consultant, educator, researcher, and practicing psychologist. Ladies and gentlemen, we are very happy this afternoon to have with us here Dr. Anna Katrina Waminal Watin. A round of applause. Thank you very much for the introduction. I'm so glad to see you. I can see you from my screen. I hope you can see me now. Thank you, Golden Prince, for the invitation. This is a very timely talk for every one of us, especially in these trying times of the pandemic. I think it was last year when I had a talk with Cebu Chamber of Commerce and Industry, the group with Sir Benike, and then I talked about mental health and resilience as well as mental toughness. This is really a very difficult time for all of us, and this had been for months already. This had been for months already that we have been very uncertain, we have been very anxious of what's happening, not only in the Philippines, but also around the world.
A while ago, you had this very nice activity when you were asked about how you are feeling today. So we all have different emotions. It's like a roller coaster ride every day. But I kind of liked what you answered, but the feeling optimistic, the feeling hopeful, feeling blessed and happy even with a pandemic. It's great. But it cannot also be denied that in a pandemic, in times like this, when things are very uncertain, that we also would be feeling anxious because of these many uncertainties that we have in life. Being anxious is a typical everyday experience. Actually, we get anxious almost every day. It's just that in this pandemic, our level of anxiety is actually heightened, di ba? Kamo heightened sa tingali ang inyong anxiety. No, this is a very different type for all of us. Like, who would have imagined that there will be a time that malls will be closed? Diba? In usual times, we only close the mall during a Good Friday. We even open the mall on in a November 1 or in a November 2. Can you imagine for classes at all levels to be suspended the past few months, and then we are working now on blended learning when blended learning was usually done in the graduate school, but for now elementary levels and even pre-elementary level already working on a blended learning. Working from home is also encouraged. At first, people had this idea that working from home is less stressful, but there are also a lot of concerns with working from home, especially that when you integrate work and then family, and you are staying in your family and you are working. So before, challenges would be on spillover of work to the family and the spillover of family to work. But when you put all of this together, you work in your own home, then it becomes more challenging. In this pandemic also, we have this stay-at-home order for our minors and our senior citizens. Who would have ever thought that we would be like North Korea and South Korea, that we will have borders, right? We will have borders on North Korea, South Korea, similar like having borders in Talisay City and Cebu City. So everybody seems to be glued on the news with all of this that you are seeing and all of this that you are experiencing. How is your body taking it? Are there concerns to your body? Because there were patients that I talked to, and some of them had problems with vomiting, some had problems with sleeping, some with palpitation, lain-lain na mga concerns, no? Ang ilasang feeling more on being afraid, more on anxious. Some are saying that they're depressed. Now let's focus on being anxious. Being anxious is a combination of being sad and being worried or afraid. Diba? It's kind of a very difficult combination. You're sad, at the same time you're worried of what will happen next. For some already panic. Panic is anxiety about being anxious. So we are all afraid. A lot of us are actually afraid because we're kind of used to having answers to our questions. I have been talking to a lot of people now, from employers to employees to the business industries and even our government officials, elected and appointed, and it has been unison in the answer that the uncertainty is very difficult. Uncertainty is very difficult. I've talked to some HR for some consulting work, and there had been a lot of actions already by different organizations, pananglitan, kung sa may action sa ubang mga organizations. Pay cut baron, ang pagamyan ng mga sweldo, i-suspend ang mga benefits mo sa gihimo sa ubang organization. Ang uban sad, some of people, instead na 6 weeks, 6 days a week ka mo trabaho, gihimo na lang duha or tulo na lang kaadlaw. So ang mga tao, lain-lain ang paningkamot unsaon nga makapadayon ta nga mabuhi ang ato mga kumpanya sa panahon sa pandemic. Karon nga pandemic, kitang tanan nahadlok. Kinsa man say dili mahadlok aning pandemic, no, purag bichud lalim. Di sad nato pwede maingnan nga ayaw kaguol. Karong panahon na
dili ko pwede mo ingon ninyo nga ayaw mo kahadlok, wala ra na kay ato man ng gibati. Parehara sad gud na mingon kasi imong doktor, Dok, labad ba na akong ulo, Dok? Sakit man akong tiyan. Unsay bation nimo kung mingon imong doktor nga awa man gud naglabad imong ulo, ang gud na sakit imong tiyan. Parehara sad na sa ato ang gibati bitaw like naguulta, na hadlok ta, dili sad pwede nga mumusulti ta anam ingnan ta sa laing tawo nga ayaw ka goal, ayaw ka hadlok kay ato man ng emotions. Kabantay ka nga kung panalitan ingon ka na kay giingnan nga hadlok man ko oy nagguol ko ya ingnan ka ayaw ka hadlok, ayaw ka guol. Di ba usahay malago ta, malain ta nga naman kus feeling nato wala gid respeto ang ato ang gibati. So kitang tanan karon na hadlok na anxious ta ang ato sang lawas mousad ni naasay laing gibati ang atong lawas kay mo bitaw nay pangutana nay nangutana nako Dok asa day maguna ang ato bang emotional health ato bang mental health maka-affect ba sa ato ang physical health or ang ato bang physical health maka-affect ba sa atong mental health. Kana nga pangutana, murag tag nangutana, nag-asay naguna, the chicken or the egg. So kitang tanan, lain-lain tag mga emotions. Pero ang atong emotions, maka-affect sa atong lawas. In the same way, nga naaga ni tagi pamati sa atong lawas, ma-affected sa ta psychologically. So, kaniha atong gi-explore unsay atong gibati sa atong lawas ug unsay atong tagsa-tagsa ka mga feelings. Karon mo arita sa unsa may kasagaran gipangbuhat sa mga tao sa pandemic. Kung kahinumdum mo pila ka months ago, di ba, grabe ang panic buying sa mga tao nga naikapalit. Grabe ang pagtanaw sa mga predictions, mga tag-antagan sa mga end of the world, padayon og hilak, pag-political analysis, kung sa panay buhaton diha magsigigyaw-yaw. At the same time, nasay uban nga unsa di ay ang imong gihuna-huna. So karon pangutan-on ta mo sa panahon nga ikaw nahadlok og naguol tungod aning pandemic, unsa di ay ang naa sa imuhang huna-huna. Sige. Sa pila na kabuwan since March, nag-story ako sa mga tao no unsay kasagaran nila nga githink during the pandemic. Ako ning gilista ha unsa ilang githink during the pandemic. Kasagaran ang tao naghuna-huna, I don't know what tomorrow will bring. Wa ako kabaw unsay mahitabo ani ini kaugma. I don't kamo yun ani sa dangin yung githink nga unsa jay mahitabo ni kaugma. Sometimes gani maghuna-huna ta. Unsa ka ano ini kanta ni Jose Marichan karong September 1 og kabaw man tingay mo anang kantahan no kana whenever I see girls and boys selling lanterns on the street. Unsa ka atong bation no ini ka kadungog nato anang kantaha. What will Christmas be like for all of us? Kabawon na ka-remember pa jud ko, naabay ako'y picture din ha sa Golden Prince Hotel katong sa inyong Christmas decoration. Nakapa-picture ko diha because I was invited to a party ba to or wedding diha sa inyong hotel. Napa ko'y picture sa katong Christmas decoration ninyo. So, di ba mag-wonder sa ta, what will Christmas be like? Atong padulaan gamay. Maunsa ka ha ini kalag-kalag no ini ka November 1 and 2 will we still be able to go to the cemetery? What would it be like ika September unsa ka hikalahi ano magtukar matag Pasko unsay bation ka nato ini tukar sa Pasko? So ang kasagaran natong pangutana is unsa di ay ang mahitabo sa atong ugma? What will tomorrow bring? Ikaduha natong pangutana, ikaduha natong hunahuna. What if matakdan ko maugid ni kasagaran ang pangutana? What if matakdan ko sa virus? Ang sunod, what if my loved ones get infected? What if matakdan ang akong mga loved ones? Diba, kabantay mo ka nang magtanaw ta sa itong Facebook, daghan kay tagmakitaan nga mga news. Sa unang, murag layo pa kayo ang virus. Mingon taan, nara na sa Wuhan. Purtirang layuaan na, hangtod na abot sa mga, di ba, ang naguna ato mga government officials, nag-ana taa, mga dato ra, ang mga dagko rang politiko matakdan kay sila mo'y nagkuyog. Hangtod nagkaanam o kaduol nato ang virus na nasa ato ang municipality, sa atong city, sa atong barangay, ang uban na nasa atong mga silingan. Hangtod na abot na gid ang time nga nanatay mga kaila baron or friends of our friends sa Facebook nga nagka-COVID. So mo nang kasagaran nato pangutana.
What if ako'y matakdan? What if matakdan ang akong pamilya? Ang sunod sa nga hunahuna, dili man kaigo ang akong tigom, di man kaigo ang akong kwarta para makapadayon mi ani. What if magdugay pa ni? Lain sad nga hunahuna. Kaya kaha ni nako nga akong maatiman akong kaugalingon ug ang akong pamilya. Ang sunod mo ana ta nga, I don't deserve this. Nagtrabaho man unta akong tarong, I don't deserve this hardship and uncertainty. Ang sunod na sad mingon ta nga, kakapoy kadaghang buhatonon ani, daghan kay restrictions ang kining pandemic, daghan tag restrictions sa ato ang quarantine. Kapoy man kaay ning gobyerno, uns daghan kayo kuwang. So kining tanan daghan kay tag hunahuna. Pero ang sunod na tong pangutana, unsa jud di ay ang angay mahitabo, di ba? Kung atong pangutanon natong kaugalingon based sa katong thoughts na to ganiha, what we think must happen. So kasagaran mo ni ang tubag sa mga pasyente nga akong napangutana. Number 1, I should know what tomorrow will bring. Kinanglan makabalo ko unsay ang mahitabo sa ugma. Sunod, I must be in control. Sunod, I must be safe. Ang akong mga loved ones should be safe. Kinanglan kaigo tanan akong kwarta, kaigo tanan akong resources. Kinahanglan, I should be able to take care of myself and family. Sunod, I should have a good life. Kinahanglan, nganong mag-uul man ko, kinahanglan kompleto tanan. Kinahanglan ma-okay tanan. So, muni kasagaran ang hunahuna sa mga tao. Sige. Aton tagsa-tagsaon. Nganong naaman ta sa hunahuna man ang atong gidiscuss karon? It's basically because mura man gud siya ang behavior karon. Mura bitaw auto, di ba ang car upat kabuk ang ligid. Okay. Ang ligid sa auto kining nasa luyo mo ni siya atong feelings ug ang atong physiology. Okay? Unsa man ning feelings ug ang physiology? Mingon kitag feelings kini atong gibati ba kahadlok, kaguol kana mo na atong feelings. Ang sunod galigid sa luyo mo na ang atong physiology. Unsa man ning physiology? Kanang gipamati gani sa lawas, labad sa ulo, sakit sa tiyan, kabantay mo anang maguol tag-ayo. Kabantay mo anang maguol og ayo nga ikadugayan dili na bitaw dughan ang atong sakit. Kabantay mo nga sa atong grabe nga kaguol ang mosakit ang atong tiyan. Kana bitong gitawag nga from the pit of our stomach nga mura kag kasukaon sa kahadlok kay wa ka kahibalo unsay sumpay. So ang behavior sa tao hunahuna nga ikaw mura kag auto. Ang liyo unsay imong feelings, unsa ang imong physiology. Okay. Ang atubangan sa auto, ang ligid, muna siya ang atong thoughts ug ang atong actions. So ang thoughts ang atong gipanghuna-huna ug ang atong actions. Okay. Moto atong gistoryahan ganiha. Example, ang feelings, kahadlok, kaguol, okay? Uncertainty and being afraid, anxious. Ang physiology nato, kasagaran nato, di ba maglabad atong ulo, maghuna-huna, maluya ta, kapoy ang lawas. Okay. Muna siya ang luyo, the back wheels of the car. Kasagaran, pangutanon nimo ang tao, unsay ganahan nimo mahitabo. Di ba kasagaran maingon, ba di na jud ko ganahan mag-uol, gikapoy na jud ko sige kaguol, di na gyud ko katulog sa akong kaguol ug kahadlok. Di na ko gusto mahadlok, pero sa tinuod lang, dili nato ma-change yun ana nga paagi ang atong feelings ug ang atong physiology. Nganuman, pareha ra sad sa auto. To change gani the direction of the car, ang unahon nato ang nag-una nga ligid ang front wheels. So unsa man ang front wheels? Ang atong hunahuna ug ang atong gipangbuhat. Okay. Ang atong gihunahuna ug ang atong gipangbuhat. So ang ato ding usbon ang atong githink ug ang ato ang actions. Okay. So unsa may action sa tao sa pandemic? Magpanic, magsigitan og balita, masking dili na tinuod nga balita sa Facebook, masking dili mga reliable nga mga news, magsigig reklamo, maghilak-hilak na lang. Unsa may thoughts sa tao katong ganiha nga I must be safe, kinanglan kompleto tanan akong kinanglanon. So para di ay mausab ang atong feelings of physiology, atong atimanon ang atong front wheels of the car. Sige. Sayunon nato ang atong explanation.
Nakasuway na ba mo na broken-hearted? Di isang kamot, kinsa nakasuway diri na broken-hearted? Ugoy, wala pa mo kasuway diri. Kasi wala ni isang kamot. O kung mo kasuway na broken-hearted? Sige, kasuway na mo na broken-hearted. Kanang grabe jud kaayo nga broken-hearted. Okay? I'd like you to imagine nga broken-hearted kintahay ka. Nganong na broken-hearted man ka? Gibiyaan ka, kiilisan ka, gibinuangan ka. Grabe na siya nahatulo. Gibiyaan ka, kiilisan ka, gibinuangan ka. So, broken-hearted ka. So, unsa man ang feelings sa tao nga gibiyaan, giilisan, gibinuangan? Unsa may feelings, ana? Of course, ang tag-anon. Mag-uol, masuko, mauwaw. Di ba mauwaw ka kay giilisan gud kaglain. So, mag-uol, masuko, mauwaw. Okay. Kung mo ni ang yang feelings, unsa man ang yang physiology, unsay gibati sa yang lawas, then most likely siya sakit yang dughan, di ba? Sakit yung dughan, ikaw ba'y gibuwagan, gibiyaan, giilisan. Okay, miingon ka, imo ni siyang pangutanon, unsa may gusto nimong mahitabo, min siya, I want to move on. Pero sa iyahang thoughts o iyang actions, mo yatong tanawon. Kung ikaw ang taong nagbibiyaan, giilisan, gibinuangan, madadi ay nga ingnon lang kag ayaw kag-uol. Madala nga ingnon lang ka nga ayaw ka suko, di ba? Dili jud madala na nato kay di man yun ana automatic nga ay naku kag-uol, di na dayon ko mag-uol. Mag-uol gyapon ta. Muna ang importante sa psychology atong tan-awon ang front wheels of the car, which is ang thoughts ug ang actions. Usa may kasagaran gihuna-huna sa tawo nga gibiyaan, giilisan o gibinuangan. Unsay naa siyang thought? Example, wa na gyoy lain para nako. Kaluoy di ay nako. Mura sa siyang si Liza Soberano miingon, kapalit-palit ba ako? Kaluoy nako. No, sus mo na gid ni ang love, wa na gyoy lain para nako. Mo ni bati tingali ko mong giilisan ko. So mo'y naa ang iyang thought. Unsa may action sa tawo nga gibiyaan, giilisan, gibinuangan? Unsa may action niya? Tingali mag-stalk, di ba? Stalker sa Facebook. Unsa pa gyud? Mag-stalk sa Facebook. Di na siya mukaon, dili na siya mo trabaho, dili na niya buhaton ang kana nga mga butang. Kun mo siyang pangutanon, unsa may ganahan nimo mahitabo? Mayngon siya, I want to move on. Now, the question is, if you continue thinking what you are thinking, will you be able to move on? Magpadayon kang think, ana. If you continue doing what you are doing, sige kag stalk, sige kag pangaway sa bag-o nga uyab, will you be able to move on? So, ikaw nga gibuwagan, gibiyaan, giilisan, dili ang back wheels ang ato i-question, kundi ang front wheels of the behavior, ang thoughts of the action. So, kinahanglan na nga to i-focus nga thought, katong niingon siya nga, wa nay lain para nako. Katong niingon siya, bati tingali ko nga kay tungod gibiyaan ko. Pwede tingali ato siyang pangutanon o daghan nga evaluative questions para tingali maabot siya sa thought nga love and get hurt and learn and love again. Unsay sa tan-aw nimo ang kalahian kung ang tao nga bag-ong gibuwagan, gibiyaan o giilisan, instead maingon siya nga pati kay ko, wa na gilain para nako, kapalit-palit ba ako, bati na gyud ang kalibutan. Kung mailisa ni ang thought nga love and get hurt and learn and love again, do you think there will be changes sa iyang kinabuhi? Kung ang iyang actions, ang pikas ligid, iyang usbon ng iyang gipangbuhat, instead nga maghilak siya tibok adlaw, tan-aw niya tanan, magsige siya hilak-hilak kada adlaw, di siya mukaon, di siya maligo. Kung iyan ang usbon, maligo siya, mukaon siya, the person will get up and then iyang i-think nga, may na lang to nahitabo na na-hurt ko ato but maybe dili dyan to mao para nako. Dili to pasabot pati ko. Wala lang yun may nagkauyod. Do you think mausab ang back wheels of a car? Di ba mausab? Nga naman. Because ang gaset sa direction sa itong behavior, ang atong thoughts ug ang ato ang action. So muna atong tan-awon karon kini nga pandemic, ang atong tan-awon karon dili lang ang atong feelings ug ang atong physiology. Tan-awon nato ang ato ang thoughts ug ang ato ang actions. Now, ato i-explore atong thought patterns one by one. Diba? Ingon ko ninyo ganiha, kasagaran ng answers sa mga tao sa think karon sa pandemic kay
I don't know what tomorrow will bring. Wa ko kabaw unsay mahitabo sa ugma. Sa tinuod lang jud wala gid ta kabalo unsay mahitabo sa ugma. Wa gid ta kay balo maunsa like this 2020 maski unsa pa tingali ka bright nimo 20 years ago or 30 years ago. Kisa bagoy mag-think nga maabot ta sa panahon ani nga murag tagang ilaga nga porte natong tago. Maabot ang panahon nga dili day ta pwede ka shake hands kay matakdan ta. Maabot ang panahon nga yun ani na di ay kadagawas na to. Pwede na day maabot ang panahon nga dili na gamit ang imong bag nga mga mahalon kay sod na lang nimong ziplock ang imong mga gamit. Karon bitaw ka nang mugawas ko, magkatawa na lang ko maghunahuna. Wala na may gamit ako mga branded nga bags. Kaya nga naman, akong cellphone o ang akong cards, pwede na siya ibutang sa ziplock na lang ng panahon na. Kaya imo na lang mabutang ang alcohol, ikahuman. So I don't know what tomorrow will bring. But what is the fact of life? The fact of life is that wa ta kabalo unsay mahitabo sa ugma. Ang kabaw ra gyud ta, the sun will come up and the sun will go down. Ang uban ato na lang na siyang tag-antagan. We can only prepare sa unsay pwede nato maandam but dili nato matag-an ang tanan. Kay kung matag-an pa nato ang tanan unsay mahitabo sa kalibutan, kahadlok tingali kagubot sa kalibutan. So, as much as we can, we do the best that we can for a better tomorrow. But no, you cannot know the tomorrow of every day. Maugid na siya ang atong angay nga hunahunahon. Wa ta kabaw ang unsay ugma. Kanang mingon ta nga, I must be in control. I must be in control. The fact of life is that we are not in control of everything. Wa gyud tay control sa kalibutan. Whoever told you that we can be in control at all times? Naaba kay nailhan nga tao nga makontrol na niya ang tanan? Wala. Parehara sa good na sa bugma nga dili nimo makontrol nga naman na kay tao nga love kaayo nimo but bisan pag love kay nimo ang tao di nimo siya makontrol nga kinanglan i-love back sad kaniya pareha sa love nga imong gihatag. In the same way nga ikaw di sad ka makontrol na itaw nga nagpangga nimo gilove ka kaayo pero dili sad kaayo yun ana imong pagpangga niya. So lain-lain siya, we can only do as much but we are not in control. But of course, we have to remember that there are two things in this world. The things you are in control and the things that you are not in control. Natay mga butang nga in control ta, na mga butang nga dili ta in control. So unsa may pwede nato buhaton sa panahon sa pandemic? Ang mga butang nga kita in control, mo nang atong atimanon. Muna'y atong itarungon og ayo kay naamay mga butang nga dili sad nato makontrol. Okay? Kining sunod nga thought, I must be safe. My family should be safe. The reality is that safety is a mindset. Since March pa, I have been doing online sessions with my patients. Lain-lain. Actually, na ako'y mga patient on counseling ng mga COVID patients, ang uban recovering, ang uban mga pamilya sa mga COVID patients. And unsay akong na-found out kining mga tao nga sa panahon karon, na mga tao nga na COVID sila, bisan pag unsang safety procedures sa ilahang gibuhat. Nasay mga tao nga naasad ko'y nailhan ng mga families nga COVID ang family member, nagkuyog sila kao, nagkuyog sila tanan, pero wala na takdan o COVID ang mga family members bisan pag grabe ang exposure. So dili gyud ta kabalo kung unsay mahitabo. Well, mura man gud nahitabo ang panahon karon whether I stay home or go out. Ang importante lang, you follow the safety protocols as much as you can. Follow the safety protocols. Pero kanang maingon ta nga na ay mga tao nga na COVID gihapon bisan wa sila gawas-gawas. Yes, it's true. Na ko'y mga nailhan nga mga pasyente nga wala kayo sila exposure kasagaran naa sa ilang balay pero na COVID gud gihapon bisan pag unsaon og trace maglibog na lang og ngano. So unsa day ang atong lesson aning panahon na that being safe is a mindset.
mindset na lang ni nato ang safety. Ang discomfort nato sa atong gi-experience karon is lisod siya, but just like the heartbreak, you get used to it. Kini bitong COVID, no, maka-realize ta ba nga kining pandemic, mura siya breaker siya, mura siya heartbreaker. Nganong heartbreaker man? Kabantay mo aning COVID, mura ta gibuwagan. Di ba? Mura siya, ang mura bitong nawala nato, mura the experience of grief and loss kay dili na usual ang atong kinabuhi. Kitang tanan, we are already in the new normal. Kung dili ta mo adapt sa new normal, unsa man atong buhaton, di na lang ta mabuhi. So, kay di man ta kabalo kanus akutob ang COVID, dili sad pwede undangon nato ang atong kinabuhi. Kay tungod na COVID, kinahanglan mupadayon ra gyud gihapon ta. Nganong mupadayon man ta kay buhi man ta. Kanang maingon ta nga safe, ang ato lang yung importante nga mo follow ta sa safety protocols, but life must go on. Life must go on. Muna siyang heartbreaker. Na heartbreak ta, but after this heartbreak, dili pwede nga, dili na lang sa tama in love, you will be heartbroken forever. Kabantay ka ng kanang na-in love ka sa primero, na heartbroken ka, iingon ka, di na jud ka, yan ka human na kailain makitaan lagi mo, okay naman lagi ka. So kini siyang COVID is also like a heartbreaker, na heartbroken ta, but dili man ta si Humpty Dumpty, di ba? Kanuno mo Humpty Dumpty sat on the wall, Humpty Dumpty had grateful, all the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty Dumpty together again. But remember, dili ta si Humpty Dumpty, ma-break ta ginagmay pero padayon ra gihapon ta mo bangon. Sunod, unsa man daay ni ang COVID? COVID is also a chart breaker. Unsa man ang chart breaker? Di ba? Mura bitog sa music, di ba natay gibutang niya unsay number 1 nga music karon, unsay naa sa charts. Tanan natong chart karon nagkaguliyang aning COVID. Ang occupancy rate nagkaguliyang, dili na pareha sa una. Ang mga sales tanan, ang people coming into Cebu, ang atong mga flights, dili na ni mao. This is a chart breaker. But then, COVID, the pandemic, is also a cloud breaker. Unsa man cloud breaker? Kasuway mo nang mutanaw sa mga panganod niya inyong tan-aw unsay nahitabo. Di ba kung busy kay ta di nato maklaro ang clouds, no? But when you look at it, kanang clear ang clouds, wala kayo pollution, makita ni mong tarong. So, kini sa siyang COVID is actually a cloud breaker. Kabantay mo makita mo sa panahon sa kalisod, kinsay tinuod juday nimo nga mga friends, kinsay mga tao nga naagyaday nimo sa panahon sa imuhang kalisod. So, these are all breakers nga atong i-consider. Pero kanang giingon nato nga mindset na kinanglan I must be safe, mindset ra gid na siya kutob kay kinahanglan mo padayon na gid ta sa atong gibuhaton, but as kinahanglan lang gid mo follow ta sa ato safety protocols. Kay naabitoy siya very beautiful aning story sa karaan ba of a Mesopotamian tale. I am reminded of this with a Mesopotamian tale. Kada Mesopotamia sa karaan na kay na nga panahon. Nay master to siya, master man ang tawag sa amo. Ang iyahang trabahante ni borrow niya og kabayo, di borrow niya og horse. Dingon, master, kanang mo borrow ko nimo og horse kay mutago ko didto sa village nga layo kaayo kay didto ko sa merkado, apan pag-adto nako sa merkado nagsugat mi ni kamatayan. Sa Mesopotamian tale, ang kamatayan, di ba, ang usual nato makita sa picture sa kamatayan kay lalaki man. Sa Mesopotamian tale, ang kamatayan is babae, ang kanang kamatayan mo abot. So gipahuwam sa master ang horse dito sa iyang empleyado, kay mutago lagi yung empleyado kay gikukod siya ni kamatayan dito sa merkado. So munang moadto siya sa village. One day ang amo niadto siya sa merkado ug iyang nasugatan si kamatayan. Diniana ang amo nga, "Huy kamatayan, nganong imo manggihadlok ang ako empleyado? Nitago na lang hinuon." Ni ana sad ang kamatayan ni ingon nga, "Mao ba? Dili kanang wala man ako siya gihadlok diri sa merkado. Ako naman daw siyang gisugat kaya akong appointment niya dili man diri sa merkado, didto man sa village." So unsa day pasabot ani nga Mesopotamian tale? Masing asa taan ng panahon na di ay when it's your time, it's your time.
And I think this is something also that we learned sa panahon sa pandemic na we can only do as much but we have to get up and we need to move on. Okay? Ang sunod, mingon ta nga, kinanglan kompleto tanan akong resources, kinanglan daghan. But the reality is that in this pandemic, asa day ay ang sakto para nato, unsa day ang kulang. Kabantay mo ang kwarta mo, adjust rasad kung unsay naa nato. Naabitaw ko yung mga kaila no nga for pila ka years employees sila, dagko silang income, but for now dagko kaayo og mga pay cuts. Some of them are receiving only 30% sa ilang salary or 20%. Pero sila ni padayon gyapon kay ila ako magipangutana, what makes you want to go on? Ang ilang ingon nga, well, the company has been good for us for many years, kasabot mi nga dili paron kahatag, hoping nga ma-okay ra ni mabalik na sad ang usual. So kanang resources nato, mindset sa gyapon na ang resources, kabantay mo kung daghan tag kwarta mo, daghan sa dang atong gastuhon. Kung mo gamay sa dang atong income, diha ra sad kutob ang atong gastuhon. But in the reality is that there is not such a thing as enough. Wala, it's never enough. Murag kanta, never enough. Mo nang mag-think ta pirmi nga kuwang. So it's also a mindset. Kanang niingon ta nga, I should be able to take care of myself and family. The fact na na-worried ka sa imong safety o sa imong pamilya, nagpakita that you are a responsible individual. Kay na-worry man ka sa imong family, na-worry ka sa imong kaugalingon. So, ang importante lang, you take care of yourself, you take charge. When you do, you're able to take good care of you would be able to take good care of your family. So, kining tanan, lain-lain. So, we have to continue with whatever it is that we need to do in a pandemic. Diba? Lain-lain man ang atong experience tanan in a pandemic. So, daghan kaayo walay klaro. Gani, I was talking to my dissertation advisee 2 weeks ago na ako'y doctoral student na ang iyahang topic sa dissertation kay about mga hotel supervisors and managers. Ang topic is about emotional exhaustion of hotel supervisors and managers. Di naman tingin nato kinahanglan i-discuss nganong emotionally exhausted ang mga daghan ng mga hotel supervisors, managers, and owners, but especially karon sa panahon sa pandemic. Katusang giingon ako ganiha nga ang pandemic, wala bitaw siya experience of grief and loss. Unsa man ang experience of grief and loss? Di ba ang pandemic, di ka kasabot nga nganong guol kay ka, di ka kabog nga nganong guol man kay kustanan mo nakagmasuko usahay. Kay ang grief and loss, murag ito siya na i-process, murag na siya step ba. So, kasagaran, in a grief and loss, magsugod ka sa denial. Unsa man ning denial? Kabantay mo, pagsugod sa pandemic, mo anak tingalita nga, wala ra na, layo ra na, nara na sa Wuhan. Hangtod, nagkaanam siya kaduol nato. Ang sunod, after denial, natay gitog nga anger, maglago ta. Kinsa man siya angay i-blame ani nganong nakasud ang virus sa atong lugar. Nganong nakasulod sa atong nasod. Ang sunod, maabot siya sa bargaining. Unsa man nato i-bargain? At tingali kung mag-follow ko sa safety protocols, okay ra, dili ako matakdan, padayon ra ta ani. Hangtod maabot siya sa stage of sadness. So kanang feel nimo karon nga sadness kaguol, part na siya sa process nato of the grief and loss. Kay before ta maabot sa last step of grief and loss, which is acceptance, mag-una pa ta sa negative emotions. Parihaan ng anger, ang sadness, una pa ta maabot sa acceptance. So, unsa man yung acceptance? Ang acceptance, mingon ta nga, una na gining virus, but kinahanglan ta mo padayon. But even if natay acceptance, one of the concerns is that natay gitawag nga anticipatory grief. Unsa man yung anticipatory grief? Kada bitong mag-una ang atoang hunahuna, grabe nga anxiety, mag-una-una ang atong hunahuna og bati.
dili siya pasabot nga atong i-ignore ning mga negative na thoughts. Ang importante lang is balance sa atong mga panghunahuna nga bisan pag mahadlok ta, mupadayon ra gyud gihapon ta. Kining panahon karon sa COVID, asa man ka nga zone karon? Are you in the fear zone, sa zone sa kahadlok? Are you in the learning zone? Or are you in the growth zone? Kung mingon kay tag fear zone, katutong you complain all the time, hadlok ka ikaw, sa may kinanglan akong pwede buhaton. Okay. Ang sunod mo ning gitawag nga learning zone. O, sa maning learning zone, mag-identify na kasi mong emotions, i-verify ni mong information before mo share. Ug ang next mo ning gitawag nga growth zone. So na naman siya ni ang COVID. Unsa may purpose nako? How can I help myself? How can I help others? How can I show gratefulness that even sa pandemic, even with the difficulty, grateful gihapon ko. That's why I am reminded with your responses a while ago, katong niingon mo nga optimistic, happy, hopeful, kana siya nga mga answers. It would seem to me nga gikan sa kahadlok na to sa zone hangtod naabot ta sa learning zone nga sana to pag-manage, pag-navigate ang COVID, naabot na mo sa panahon sa growth zone nga usa na may pwede na ako mabuhat nga amidst difficulty I would have a grateful heart. So naabot na mo ana ang inyong responses ganiha sa kana nga punto. But dili man enough no na siya no, pero tinuod na siya inyong giingon nga katubit ang answer ninyo nga grateful, hopeful, optimistic kay ang tinuod gid siya, we are what we eat, but we are what we think. Unsa may pasabot ana? Kabantay mo kung grabe kaayog katamis ang atong kanunon, kung diabetic ta, mosamot ka saka ang atong sugar. Kung grabe ta, magsigid ka og baboy, mga tambok, ma-affected sa dang ato ang lawas, ato mga laboratory test results. So, we are what we eat, but we are what we think. Kung ang imong ibutang sa imong hunahuna, puro bati, mubati na gid siya ang kalibutan. Mura bitaw siya og kasuhan mo nang bag-o ang imong sanina, nya feeling nimo angayan kay ka. Ya mo gawas ka dito, wala ka giingnan ha nga bagoy mong sanina ni gawas ka min ka. Muralig angayan kay ko no. And then somebody will just tell you, "Uy, angayan lagi kay ka sa mong sanina, bago na." Did you tell them nga bago? Wala. It's because emotions are very contagious. Mao man ang imong gibutang sa imong ulo nga angayan ka, sumura sad kag na angayan sad ka. So we are what we eat, but we are what we think. So muna importante gid kaayo na ang ato mga thoughts. Always remember the car. Focus on your thoughts and your actions. Kung mangutanan syud ka pirme, pangutanon ta mo karon, what is it that you want to happen? What is it that you want? Kasagaran ang mga tao akong gipangutana, what is it that you want now? What is it that you want to happen? Ang tubag gyud pirmi is to survive. Mo survive lang gyud ta ani nga pandemic. Mura bitaw gira. Ato sa ni siyang labangon ron kini nga kontra. Ato sa ning tabangan tanan kay usa ang atong kontra kining COVID-19. But kini magong COVID nga naatay lain nga mga negative emotions, usahay ang makontra na to ato na lang hinong loved ones, ato mga katrabaho kay tungod init ang atong ulo. Tunganong init man ang ulo kay tungod nahadlok man ta. I'd like you to imagine a triangle, okay? Triangle. When a person is sad, ang iyang expression is anger, okay? Kabantay mo, anak, the sadder you are, the angrier you become. Sadness and anger. But at the tip of the triangle is fear. Hadlok gani ka, daghan gani kay kagahadlok. Ang mugawas sa imuha nga expression is sadness and anger. Okay? Kay daghan kay tagahadlok. We are not telling people not to be afraid. But ato lang hinahunaon nga, daghang mga butang nga atong gikahadlukan karon, but kinahanglan gyapon ta mo get up, kinahanglan gyapon ta nga mo padayon. We are fighting a war against an invisible enemy. Medical doctors have been telling us to take care of our bodies to boost our immune system. We are being told to eat properly, to sleep well, and exercise. But aside from taking good care of our bodies, we need to take care of our mental health. Why?
because the war of COVID is not only a physical war, but this is a war on our mental health. So, dili ni siya masulbad nga ato lang lig-unon ng atong lawas, but atong lig-unon ang atong mga panghuna-huna. So, mental health gyapon ni siya ang war. Daghan bitaw pug mga pasyente nga mga COVID patients, ya ang katong uban nga ni-recover, usa may akong natan-aw dahil sa uban nga mga na-recover. Katong mga na-recover, mauto siya ang mga tao nga taas-taas ang ilang resilience o mental toughness. Gisuportahan sila sa ilahang mga pamilya niya. Ato nang i-discuss unsa di ay ng resilience o mental toughness, but magsugod sa sa positive emotions. Okay. Sa karong panahon na natay positive o negative emotions. Sa panahon sa pandemic, uncertain man kay siya, the tendency is usahay mas mudaghan ang atong negative emotions kaysa positive emotions. The reality is that inikmata na to sa buntag, we don't wake up happy sa tinuod lang. Bisan pag ganahan ta mo wake up happy, pero in reality, di ba, when we wake up, we think about atong bayranan sa VECO, bayranan nato sa atong internet, bayranan sa MCWD, ang gipangayo sa mga anak, napabaylong ago, napabakay bugas, napaibgasol ang imong pamilya. So, daghan kaayo og i-think. So, muna ko no, importante nga atong i-balance, okay? Positive o negative emotions. Unsaon di ay siya ang technique nga mas mudaghan sa dintaw ng atong positive kaysa negative emotions. Ang one of the ways is that maghimo tag mga activities nga makahatag nato og positive emotions. Unsa man nga activities nga makahatag nato og positive emotions? Katong inyong gi-answer ganiha, mag-think ka nga hopeful nga ma-okay pa ni oy, this is a war but ma-okay pa taani. Kanang inyong gibutang sa inyong Facebook na nagtan-aw man ko ganiha sa Facebook no nga Golden Prince cares that you are waiting for your clients nga maabot sila, that you are ready. It's also the condition mo sa inyong hunahuna nga wala ta na pildi, padayon pata sa tong gira. Kamo namo di hotel nananamudaan, you are able to establish your name already. Ang leaders sa inyong hotel ni tuo nga kaya pa padayon pa mo. I was talking to Sir Benny and he seems very hopeful nga kaya ra, but then the management needs you. Kay dili man pwede ang tag-iya lang ang mo duty, kamong tanan importante kaayo nga together makaya ra ni siya, kay gira man ni siya, dili pwede usara ang mo fight, kundi dili tanan ang mo fight nga makaya nga maabot ang panahon nga mobalik to siya nga madaghan sa dang inyong mga clients. But then importante kaayo di ba ningon mo nga service. How can you serve other people kung ikaw you are feeling down? So atong unahon ang atong mga kaugalingon. So ang importante siya in positive emotions is that maghimo kag activities nga maka-feel good nimo, maka-feel chill. Unsa man pananglitan, nagtawag baron ka sa imong anak, nalingaw ka, nalipay ka, nitanaw baron kag katawanan nga salida sa YouTube, nagchika ka sa imong mga friends, a cup of coffee, a cup of tea, na kay gitan-aw nga salida, na kay gibasa nga libro, nga na feel chill ka. So kini siya, these are activities nga maka-generate nimo og positive emotions. Pero kung padayonon lang nimo ang usa ka adlaw nga wala kay gibuhat, nga conscious ka nga this I will do para malingaw ko sa kong kinabuhi, then mas magkaanam to gadaghan ng imuhang negative emotions. Muna siya nga, importante kaayo nga matag adlaw, maghunahuna ka, unsa may akong pwede buhaton nga maka-generate nako og positive emotions. Bisan pag unsa ka simple. Kini man gud siyang pandemic, I'd like you to imagine baki. Kailangan mo tanan og baki no, a frog. Kung ang frog ibutang ninyo usa ka dako kaayo nga bukal-bukal nga kawa ang frog. Imagine niyo nga gibutang ninyo ang frog. Kaya sa frog ang init, maglukso-lukso na siya sa init. Asa man nimo mahibaw-an kung kaya ba sa frog or di, nganong mamatay man ang frog? Is it because namatay siya kay init, or is it because namatay siya wa niya na kaya wa siya kabaw kanu sa siya moambang?
Ang stress na to, nagkaan na mo kadaghan, dili pwede nga atong padayunan. Muna, mangita tag paagi, unsa may paagi na to nga mabalance na to, nga nakoy negative emotions, but at the same time, makapagawasan ko sa akong positive emotions. So, mag-chill, masking ginagmay nga mga butang. Ngunit akong giingon ba nga, ang Pilipino may pagka-masokista. Unsa may masokista sa Pilipino? Nag-uol na ta ang atong paminawon, ang mga saging nga kanta. Guol kay ang kalibutan, imong gitanaw ang mga guol kay nga salida. You are what you eat, but you are what you think. So kinanglan ang atong isud sa atong hunahuna katusang mga maka-inspire nato. Katong mga tao nga toxic, di ba? Katong mga toxic kayo nga mga tao sa atong kinabuhi, dili kay siya angay nga mo pirmi na to suryahon sa tibok na tong panahon karon kay pandemic man siya. So positive emotions. Sunod, engagement. Sa imuhang kung break time nimo, sa may pwede nimo mabuhat, mag-drawing baron ka na kay lapis, na kay papel, drawing kag kahoy, sa may maka-relax nimo. Mumutan-aw baron ka sa glass, no, di ba sa entrance ninyo kita ko glass man na makakita pa man kadinhag naydan ay kahoy imuhang makitaan sa imong tan-awon. Ang relationships karon are very important. So ang important nga relationship atong atimanon. I am reminded of this sa pag-college nako na may discussion ani sa among teachers ba. Unsa jud ay ang pinaka-important nga relationship sa kinabuhi? Kada ko ng relationship nimo sa imong spouse or imong partner, imong bana or asawa nimo nga relationship or imong uyab. Sunod, relationship nimo sa imong teacher, di ba? Kanang estudyante pa ta, hadlok kita sa atong mga teachers. Sa isulti sa atong teachers, relationship sad nato sa ato ang kauban sa trabaho, sa ato employer relationship is also very important. Karong panahon na dili lang ang employee nanginahanglan og suporta sa iyang employer, kung dili panahon sa drone nga ang employee muhatag sa suporta didto sa employer kay dili man nun lalim nga panahon kay di ba? We heal as one. Sunod, meaning unsa may meaning nimo sa kinabuhi, di ba? Kahirumdum ka na ay advertisement sa una mingon para kanino ka gumigising. Anong nimata pa man kahay para sa imong pamilya. So karon nga naa pa kay nagtrabaho ka, you do that for your family, you do that for your country. Kabamo dako pa kaayo magtabang nga nagpadayon ang ekonomiya, especially here sa Cebu. I know nga naa din hay mga BPOs, mga companies no nga naa din na and you're taking good care of them because you're open to them. Nakapadayon ang ato mga BPO. Kabamo unsa na kanakong tabang ninyo? Kay kung nanira pa mo din ha, dili ninyo ma-accommodate ang mga BPO. Kung saon na lang sad ang mga pamilya sa mga BPO, asa man sila, ang taxes nga gibayad sa BPO dito sa government, ang BPO employees dito sa ilang taxes sa gobyerno, ang gipaskwela, gipakaon sa mga nagtrabaho sa BPO. So kining tanan magsumpay-sumpay. So dako kaayo magtabang karon sa pandemic. Kay kamo usa mo sa mga warrior bitaw sa Philippines, mura bag kung ni fight ta sa gira, kamo ang naa din nga nakig-fight sa war karon. So 20 years from now, pangutanon mo sa inyong mga apo, lola, lolo, unsa day gihimo nimo sa panahon sa pandemic? Proud kay ka maingon nga I was a frontliner in the time of a pandemic. Na ako sa hotel nagtrabaho, akong giatiman ang mga tao tungod sa among pagtrabaho ni padayon gihapon. Diba? So kana lang siya, dako na kay ng tabang ninyo and I congratulate you all. Dili lalim ang sacrifice nga inyong gibuhat. Appeal mo sa mga heroes, appeal mo sa mga doctors, sa mga nurses, diba? Appeal man sa nato ang atong mga bankers na trabaho sa mga bank, sa mga pawn shop, kanang mga palawan, kanang mga money remittances. So appeal sad ang hotel. So dako gid kaayo mo utabang. So mangutana mo sa meaning sa inyong life. Kami nga nagtan-aw ninyo, we see the meaning nganong nagpadayon mo get up kay dako kay mo tabang. Dako kay mong tabang nga nagpadayon mong abli. So congratulations. So thank you kaayo sa inyong service. Sunod pangutana, achievement.
Unsa may na-achieve nimo sa imong edad? The fact na naa pa kay trabaho karon, that is a very big achievement. Karon bitaw, for the past months, I have been doing consulting work with some companies. Daghan kaayong challenges ron. One of the most labad nga ulo karon sa organization kang HR man, kay labad gid kaayo ron ang HR unsay buhaton sa kalibutan. So daghan ang nawagtangan ron og trabaho gani no. My family has been helping a lot of nagtabang mi sa uban nga mga LSI o kana ganing uban nga mga families nga nawagtangan og trabaho ang mga breadwinners. Gagmay lang ang amo ang matabang kay di basta bidato nga pamilya igo lang may makatabang unsay pwede. Nganong kinahanglan man mo tabang kay daghan kaayong pamilya karon nga wala nay trabaho ang ilahang mga wala nay trabaho ang katong ilang gisaligan nga mga breadwinners. And if you think of that, can you imagine some of them lost their job March pa? And then sa panahon karon July nga naabaron sila anak nga nakapakaon sila sa ilang mga anak nakapadayon nakakaon o pamahaw panidto panihapon makana ka giunsa ka no nga they're able to provide mo jud siya ang magic bitaw of yun ani di ay kun ang tao resilient yun ani di ang kun ang tao naningkamot. So panahon karon ang tao nga naay trabaho dako na kayo ng grasya ang tao nga naay trabaho. Kay mangin madako imong ranggo og maubos kitang tanan naka-go through gyud ta og uncertainty nga will I be relevant? Will I be relevant? And that was even the question that I asked myself a couple of months ago. Ang ako bang trabaho relevant pa ba? Because naaman say kausaban sa mga negosyo like ang among eskwelahan we have to close our school kay pandemic lisod man mga special children but we are just closing for a couple of months but I am very confident and I've assured my people nga padayon gihapon ta in the meantime wala nag-abli mag-andam ta para maka-abli ta kay mga abli ra gihapon ta. So it's always the mindset. So achievement ni karon nga nakapadayon mong trabaho nga naa mo dinha. Pero daghan sad kung nakit-an na ilhan diha sa Cebu City nga ang challenge nila is ang ilahang kapuy-an ang ilahang plite kay na actually taga-Talisay manggod ko. So daghan mi og mga taga-Talisay nga diha bitaw sa Cebu City na narbaho. Ya katong giingon nga i-close ang border dili na makabalik. So daghan sad kayo concern of asa di ko mopuyo diha sa Cebu City, asa ang kapuy-an. So kung kamo na ay trabaho, na ay kapuy-an, dako na kayo ng grasya karon nga panahon sa pandemic. Aside from this achievement, kinanglan sad nato ang vitality. Unsa man ning vitality? Move ta. Bisan pag naamo din ha, mas ginagmay na atay activities, mag-exercise pa mo. Kaba mo nga no, mag-exercise ganita at least 30 minutes sa usa ka adlaw, ang atong brain makaproduce sa siyang certain chemicals that make us feel good. Okay. Nakoy secret ninyo aning kining mga chemicals. Ang atong brain, ang atong body, makaproduce of certain chemicals naturally. Example, exercise gani, maproduce nato ang mga good hormones mo nang feel good ta after exercise. So muna importante gyud kaayo kay kini kana siya nga chemicals gi-produce sa inyong body sa pag-exercise. Mo ni siya nga ang chemicals nga gihatag sa psychiatrist kung mag-depression ka, hatagan ka og upper. So bisan pag wala taga depression karon, bisan pag unsa hitabo, importante gyud kaayo nga mag-exercise at least 30 minutes a day. So ang kining pandemic karon, kini siyang COVID, naghatag ni nato og lesson nga kinahanglan di ay we have to be resilient and we have to be mentally tough. Unsa dining resilience ug mental toughness? I would like you to imagine kanang a raw egg, itlog na hilaw. Imong gilabay, imong gibuhian, naabot siya sa floor. Kung wala siya nabuak, that is resilience. Okay. Now, I'd like you to imagine kining egg imong gitagak, wala siya nabuak, but ni bounce back siya, muna siya gitawag na mental toughness. So karong panahon na, kinahanglan aside from being resilient,
we have to be mentally tough. Kaya ang resilient naman pasabot, wata na buak. Pero karon ang kinahanglan nato, we have to bounce back. Pareha ba sa inyong thought, di ba? Ang inyong Facebook, nag-ingon naman daan sa inyong mga clients nga mobalik mo that you are ready to serve them, that you are waiting for them. So we have to be mentally tough. Unsa di ay siya ang kinahanglanon sa mental toughness? We need 7. By the way, ang akong notes sa presentation, I will send it to your HR, mga tomorrow na lang, sa Monday. The first one is calmness, kalma. Kung sa di pasabot aning kalma, calmness. Most di siya ang term gitawag na composure. Kadang the state or quality from dili kay ka grabe ka emotional, di kay ka grabe ka agitated, dili ka violent. Parehas siya nga gibuwagan ka, lain sa gibuwagan ka, kuyaka ka din ha. So karon panahon calmness. Importante kaayo nga panahon na to, kalma ta, na compose ta. Pero sa pandemic, bugat, kabantay mo bugat ang atong gibati mo nang kinahanglan ta nga ma-share na to sa someone para dili ta bugat. So you can share that to someone or you can take deep breath. Ginhawa kag lalom. Inhale, exhale. Inhale using your nose, exhale using your mouth. Again, let's do it together. Again, let's inhale, exhale. Inhale, exhale. You do that many times a day para dili kayo bughat. It's breathing para mukalma ta. Ang sunod siya is concentration. Kinanglan jud ta mo concentrate kuno kayo. As I have been saying to you a while ago, this is a war. Mura ni siya gubat. So, kinsa man ang atong kontra? Ang atong kontra is ang COVID. Di na to kontra ang gobyerno, dili na to kontra kinsa pala atong kontra ang COVID ang atong kontra. So, eyes on the ball. Kini siyang concentration. This reminds me of a basketball game. Katong pangano pito, ganahan gyud siya moduwa og basketball but wala man siya modawat niya until naabot ang time nga nadawat siya sa team. Sige siya practice kada adlaw. Sige niya practice, may naka siya mag-dribble kusog na kay siya mudagan. Naabot ang big day. Nagduwa na sila 70 on Pito's team and 71 on the other team. And Pito mo'y nagunit sa bola on the last minute. So kay may naman jud kay ni mo dribble si Pito kusog makay siya mudaga na. He was the one holding the ball. And the last few seconds came. And he was able to shoot the ball. It was a 3-point shot. So si Pito, na-shot niya ang bola, 3-point shot. But do you know what happened? The teammates of Pito left the court with their heads bowed down, while the other team left the court cheering, and they were very happy. What do you think happened? Sige, unsa may nahitabo? Pito was able to shoot the ball, but to the opponent's goal. So, na-shoot niya ang bola, 3-point shot, pero wala na-count. Dito man niya na-shot sa goal sa kontra. So, life, my friends, is like basketball. You do not shoot your ball to the opponent's goal. You shoot your ball to your own goal. What is the ball now? Eyes on the ball. The ball is for us to survive. Mo-survive lang ta ani nga pandemic kay after ta mo-survive aya na ta maning kamot nga mo-thrive or mo-flourish. But for now, ang atong kinahanglanon, eyes on the ball, is to survive. Just like your hotel, your task is to survive. Karon tanan ang mga negosyo, wala kayo nakahunahon unsay mga expansion buhaton. Happy tanan nga negosyo karon, especially ang mga losers karon sa negosyo kay naman tay gitaw nga gainers and losers sa business industry panahon sa pandemic. Daghan karon ang nasa losers. Hotel industry is one of the most affected industry in this pandemic, and your task in a hotel is to survive. So focus lang siya on surviving. So ikaw, as part of Golden Prince, what can you do para mo survive ang inyong hotel? What can you do? Kung sa may pwede ni mo mabuhat, kung sa may pwede ni mo contribution nga ma-survive sa hotel, kung sa pwede ni mo mabuhat that after years from now, na human ang pandemic, when you think back of the pandemic, makaingon ka nga, I did great, I did good.
na-adjud ko'y na-contribute sa Golden Prince, na ako'y na-contribute sa Pilipinas. Kaya importante kaayo nga tagsa-tagsa ka mga negosyo karon atong mabangon. Okay? Concentration, eyes on the ball. The next C is cope ability. What is cope ability? Duha ka word, cope and ability. So, ability to effectively deal with something difficult. So, kining pandemic karon, kinahanglan ta mo cope. Kung sa may cope na to, daghan mga safety procedures, mga changes, nanay ubang mga butang nga atong mga employers and organizations can no longer give us. Daghan gyud kaayo. Even my employees and my staff, even before sa panahon sa March and April, they were already telling that they were okay with pay cuts. Nga padayon lang gid gihapon kay kahibaw sila nga after this time ma-survive lang, mapadayon ra gihapon after pila ka months. So ikaw as a person, unsa man imong gibuhat nga maka-cope ka ani nga pandemic? Kay di man ta pwede nga mutago na lang ta pirmi. Sunod, cohesion. Unsa man ning cohesion? Teamwork. Kitang tanan ga teamwork ta unsay pwede nato mabuhat. So like sa family, teamwork sa family, pilay budget mo siya gamiton. How about dinha sa Golden Prince? Unsa man imong contribution? Are you a team player in your organization? Your organization needs you. Your organization really needs you. So unsa may pwede nimo matabang sa imuhang organization. Karon siya naabot ang panahon bitaw nga ang employees, ang empleyado dili na lang mag-think as empleyado but mag-think sad ka kung ako ang tag-iya on the management side, unsa man say pwede buhaton para mas makasabot ta karong panahon na. So teamwork gidron ang kinahanglan natong tanan. Kaya again, eyes on the ball. Our goal is to survive. Survive lang kita ani. Sunod, confidence. Ang pagtuo nga kaya ni nato, mura man gud ni siya og mura siya beauty pageant. Appeal ka beauty or it can be a job interview asa to mga HR dinhi. If you're HR, nanangutana ka sa applicant, why do you think we should hire you? We have 100 people, 100 applicants. Why do you think we should hire you? Unya, mutubag ang imong aplikante. Bitaw nung anong ako di ay. Now, would you want to hire that person? Dili. So, pagsugod pa lang, napildi na ka. So, kini siya is a war ang COVID. Think that you will come out as a winner. Magunahuna ta nga kaya nato. Kay kung nagunahuna na ka nga napildi na ka, muna bitog nanguyab ka, nakagipanguyaban, nagunahuna na ka nga, di matingay ko sugton, ani, o di ka sugton, kay ikaw palang daan, nag-doubt na ka sa imong kaugalingon. So you have to believe that you can. We have to believe in our capabilities, in us Filipinos, in us Cebuanos nga kaya ra gyud ni nato. Remember, you are the golden, ikaw diha ang Golden Prince, maningkamot ta nga, at after aning pandemic, naara gihapon, padayon ra gyud gihapon og serbisyo ang inyong hotel. Sunod, after confidence is care. How are you taking good care of yourself? Unsa man ang pag-take care nimo sa imong kaugalingon? Ang pag-take care sa kaugalingon is physical and psychological. Physical, kaon kag tarong, unsay na ang pagkaon, matulog og tarong. Nya moingon din nga di man ko katulog kay daghan man ko gihunahuna. Ang akong pangutana, kung dili ka matulog kay imong githink ang imong mga panghunahunahon, masulbad ba na ang problema nga dili ka matulog? Kung dili pa na masulbad, may pa ikatulog na lang sa nimo. Dili ta mo higda maghunahuna tan dili ko katulog kay dili gyud ka katulog ana. Muna bitog maghunahuna lang ka nga one day at a time. One day at a time. Tomorrow is another day. You know, sometimes I worry too. Naabitay sa YouTube nga very nice video bitaw nga nag-ingon dito sa video nga Jesus you take over nga tanawa yun. So it's a very beautiful video ang title siya is Jesus take over nga. It's one day at a time. We take things one day at a time. Tomorrow is another day. So you have to take care of yourself by eating well, by sleeping, and by exercising, movement ninyo sa lawas. Okay? You take care of yourself so that you can take care of other people. And the last is compassion.
What is compassion? Kanang kaluoy nato pagsabot sa mga tao. Pero aside anang sabto na to ang mga tao, compassionate na nila, compassionate sa atong kaugalingon. Now is a time that we think of other people too. We are in this war nga dili lang kitang affected, but other people are affected too. So we have to help each other. So unsa may pwede nato nga matabang, unsa may pwede nato matabang in the workplace nga mo-follow ta sa safety protocol sa atong organization. Maningkamot ta whatever it is that we can give at this time, be a team player. Ug ang importante sa jud kaayo no nga kini bitong naami talk I think last week of another psychologist niya, ang amo topic was about gratitude. In the time of pandemic, what are the things that you are thankful for? Thankful ta nga nagdikawat ta, thankful ta nga nakapadayon na gihapon, nga naay trabaho, that we have roof over our head, we have food on our table. Kini nga mga butang are things that we have to be thankful for at this time. Dili lang ang atong hunahon-naon ang mga kuwang, ang wala nato urong panahon na, but atong hunahon-naon, usa day naa nato karon. So ang things that you are grateful of is naatay trabaho, buhi patangan naman, as long as there's the breath of life, there is still hope. And ako, I am very thankful that your management is thinking about mental health. Nga tininuod nga pag-think sa mental health. Nagstorya ni Sir Benny and he was telling me about that the pandemic is not only difficult on the side of management and business owners, but also on everybody, tanan nga mga empleyado. And he wants to take good care of you because kamo man ang nipadayo niya sa panahon sa pandemic. So, mo niya a lot of things that we are grateful for. And I hope nga with your contribution ninyong tanan, padayon ra gihapon ta and you will come out as a winner. As what you have said, always remember kanang gibutang ninyo sa inyong Facebook, know that you are there waiting for your clients to arrive and that time will come. But in the meantime, we have to remember, we have to be mentally tough, eyes on the ball. The ball is to survive and we will all survive this pandemic as long as we work hard. We are kind and generous to each other, and we always ask ourselves the question, what can we do? What can I do for myself? What can I do for my organization? What can I do for my country? And also ask the question each day, even with the pandemic, what are the things I am thankful for today? If things are difficult for today, this time is a day that we have to remind ourselves, tomorrow will be another day. Ang importante lang is we live for today, we make the most of what we can do for today. So in behalf of Akbo Applied Psychology Center and my team, thank you very much, Sir Benny. Thank you very much for you all for listening. And if you have more questions, I will entertain that, and I will send the notes to you by Monday. So thank you very much, everyone. Have a good afternoon. Okay, virtual round of applause, guys. Jack, I unmuted you na. Yes, thank you so much, Doctor. Dr. Watin, that is very wonderful of you to discuss about some issues, no, and then some recommendations for us, for our beloved employees, for them at least to survive. So I clearly remember the eyes on the ball. So anyway, we're now open for some questions. Dr. Watin is very welcome to answer all of your concerns and issues or questions pertaining to the topic this afternoon. So there might also questions coming from the outside people, aside from in-house personnel here. Actually, masabtan na gyud tanan and we are thankful for this activity. That is the in-house who had been here for more than 2 months. So daghan nga nakuha ba nga input. It's a refresher of who we are and who are these kids
that had been here to fight for this pandemic. Thank you. Thank you. So coming from the team, I would like also to welcome our executive front office manager, Sir James. Good afternoon. We'd like to thank Dr. Anna Watin. Thank you so much, Doctor. I've attended the CCCI nga session of this same nga mental toughness, mental awareness program that we had, and also here in Golden Prince. We're very happy that you have translated it into our organizational level. Thank you, Kaayo, Dr. Anna Watin. It's very relatable. My role right now is actually to encourage everyone to shoot a question, because Dr. Watin would be very glad also to at least assist us on getting some insights para sa ato ang mga kanang kaugalingong mga pangutana sad. So I'd like everyone, before I go there though, we are moving towards the transformation, the new norms. No, when we say a round of applause in virtual meetings, what we do is like this. This is a sign language. We want to give a round of applause to Dr. Watin. Ana din na siya when you are doing, mamakpakid sila, pwede sa di Ana Doc na. So yeah, thank you, congratulations to us because we are all here. We'd like also to acknowledge the people, aside from the in-house guests, I'd like to read through the participants because you are also invited to ask your questions. So I'm going to read through. I have here, of course, Sir Benny is here, si Ma'am Ami, Anna Marie Chavez, Baby Dolly, Miss Bibi, who's in Golden Valley right now. LV is also in, Hong Seng, and then Jane, Jenny, Lilette, Mercy, Meveline, Neria, Shahara, Vincent, Audie, and Jin. Welcome to this session. And we'd like for you guys also to ask us a question. So you just need to put in your questions in as a chat box, okay? So now, kinsa pa ilang gusto mo question? Because Doc, I would like to ask for myself also, okay, kuan ba, taod sad ko nga, it's a combination between a work from home and also being able to come here for a flexible work arrangements. So for those people who are having this kind of combination sa pag-maintain sa employment, what are your advice, Doc, for us? Or even for those who are outside karon and not in-house sa ato ang amo ang hotel, because they are currently we are doing separate things. So na uban nagnegosyo, ako I want to plug in na maligi akong chorizo, so basig na gusto mo malit. What are your advice, Doc, for us? Yes. Kitang tanan siya drone sa pandemic tagsa-tagsa jud tag paningkamot, diba? Grabe gyud ang paningkamot nato nga will be okay. Gani kabantay ka sa imuhang Facebook, mas daghan pa ang sellers road kaysa buyers. Happy tanan ron ang Facebook na to, puro na lang jud seller nga nangitag paagi nga unsa ka ang extra income, no? So appeal sa jud siya sa gitawag sir nga eyes on the ball. Ang importante gyud karon nato is to survive. This is a war. What can you do? Unsa sa imuhang naa karon nga resources nimo, unsay pwede nimo mabuhat that you will be able to survive. So kitang tanan naatay certain sacrifices. Dili gyud siya lalim ang tanan. Ako, I am able to understand the side of the employee and the side as an employer because I am both. I have been both and I am both. So lain-lain tanan, then we need to understand that ang employer nasa certain limitations. Kay granting nga maura ni siyang income nga mosulod, maura sad ang pwede niya ma-spend karon. Ang tao sa naningkamot siya, unsay ato ang makaya. So ang karon lang siya is maningkamot gyud da unsay pwede na to mabuhat because this will not be forever. A pandemic will not be forever. So mura bitaw siya sir og love life. Mura sa siya friendship. Kinsa ditong ni-stake nako? Kinsa di ang nisalig nako? Kinsa ang nipili nako? So you choose the person who chooses you. So ang imong organization nga gipabilin kaniya even if dili pa niya mahatag ang tanan nimo karong panahon na, we just have to believe in our organization nga mao pa nila ang ilahang makaya karong panahon na. And hoping when things are better, mabalik sa atwa unsay ang usual. But before we go to the better, moagi pamantas sa kalisod. Kinibitaw siyang relationship nato sa atong employer. Sir, mura masad ni kami niyoon.
kining panahon sa pandemic, this is now a test of being in your organization for better or for worse. Diba? Kinsa di ang mapabilin, kinsa di ay ang musabot kay mura may siya two-way na siya na traffic ron. Kini bitaw siyang pandemic, sir, murag equalizer dyan sa tanan. Madato ka mapobre, matiguang ka matanon, pwede dyan ka vulnerable ka sa virus karong panahon na. So unsa may pwedeng mabuhat, so maningkamot lang ta, tagsa nga paningkamot, but at the same time sa atong organization, always ask the question, what can I do to help my organization? Sa imong kaugalingon, kung kuwang pa, unsa may pwede na ko mabuhat sa akong personal na kinabuhi nga makaya ra ni tanan. But parihara sad ni siya sa love life, sir. Kasuway na baka nang heartbroken ta. Kini siyang pandemic is a heartbreaker. This is indeed as a heartbreaker. But aside from a heartbreaker, this is a chartbreaker. Na-break dyan ta ng chart niya. Ka-imagine kang masira ang sinihan. Imagine ka na naka-schedule mo adto sa mall. This is a chart breaker. But at the same time, this is a cloud breaker. Makita nato unsay gyud ang mga butang nga importante kaayro natong mga panahon na. We'd like to ask or encourage everyone to shoot their questions because it's really a good opportunity for us to hear it from Dr. Ana Watin. No, aside from those who are in-house, kinsa may na din na. Miss Jack, we can actually roam around. Basig na gustong mangutana. Hi, James. Yes, sir. I placed an interactive nga survey para at least makita nato who's into what particular zone. So fear zone, learning zone, or growth zone, as stated by Dr. Ana Watin. And we can use this as a basis for the next part of the interactive session. We can also ask, by the way, Aaron, those who are not in-house to also share their videos, no? They can actually do it and then show their round of applause. We are counting at 11, so most of them are, or most of us are in the learning zone. We are waiting for others, no? And we can count from 40 seconds going down. 40, 10, 9, 8, 7, come on, answer. 6, 5, 4, 3, 2, 1. And okay, there you go. At least we've got these answers. Just a question lang to Dr. Ana. Yeah. To those who are in the fear zone, how do they get to the learning zone? And those who are in the learning zone, how do they get to the growth zone? The importance here is that it's a mindset. Why are you staying in the fear zone? Because you want to continue being in the fear zone. So we have to move on. Mura siya grace ba nga kapoy siya, hadlok siya, but then you have to move on. And how do you do that? By taking one step at a time. Diba? Mura to galakaw ka. You have to take one step at a time. Pareha atong grabe kaayo ang hoarding, di ba? Sa Amerika, grabe ang hoarding sa mga toilet paper, complaining all the time, grabe nga mga kahadlok. And we move to learning zone. Example, how do we move to learning zone? By learning more about the virus. Kaya ingon pa ni Ernie Baron baya. Kasi mga fans club ni Ernie Baron, knowledge is power. Kung kahibaw ka about ana, you have a better way of navigating yourself. Like, kahibaw ka nga, what are the ways that you can take care of yourself sa COVID when you are with other people? By wearing your face mask, by observing physical distance, by washing hands regularly. So these are examples. So kung kabalunay ka nga, you only go when you have to go out, then you would just have to follow safety protocol. So muna ang example of nganong maabot sa learning zone is when we try to learn more, get to know about COVID, get to know about it, how are other people coping with it para maabot sa learning zone. And when we are already comfortable with the learning zone, when we are able to take care of ourselves, now is a time in the growth zone that you can ask yourself the question, how can I help others? How can I use my skills to service the others in need?
how can I show gratefulness? So maghinahinay pa siya. But of course, you have to start with a fear zone. Ganong fear man, because it was unknown, daghan kay tag wala na hibawaan. But karon na naman tayo ubang knowledge sa COVID, pareha to mga safety protocols nato. So padayon na gid gihapon ta, okay? Thank you, Dr. Ana, for answering the question. No? Sige, Jack, back to you, to mga team members who are there sa floor. We are still welcome for any concerns or questions. Can we hear from those employees that are outside the hotel? Because I can see that there is Miss Jane. I think it's Miss Jane Beliana. You might have some concerns, issues, or questions, Miss, that you would like to be addressed. The user, Jane, is Miss Odette. Miss Odette, maybe she has a question, or si Mevelyn. Yes, okay. I saw Ma'am Neria Ganina. I also saw Miss Lelet, who's outside. So, all team members, please feel free to ask. Yes, Miss Odette or Miss Mebs, you might have some questions or concerns there that concerns your mental wellness or mental health as of this moment that you would like Dr. Watin to be addressed to. Dr. Ana, we had a very good exercise you did ganina katong very simple nga inhale, exhale, and then it's like a breathing exercise. Are there other exercises nga you can share with the team, maybe for in terms of calmness, or the one you mentioned here, the copability? Are there mga basic exercises nga pwede nila mabuhat every day? Yes, sir. That is a very thing no nga we always have to be reminded of, not only in a pandemic but also in other stressful events. Simple things that you can do aside from the breathing exercises. Kana gani sir mo tan-aw kana bitong di ba naman tayo theory giingon nga stress reduction theory. Sa atong grabe ka stress karong panahon na, we have to be in commune with nature. But di masad siya possible, sir, no? Mga tutag dagat, mga tutag bukid. So, kanang example, in a day, you've been working for an hour or two, maybe a minute or two, nga muduol ka, di ba? You have plants. Kita man ko sa inyong hotel, nabi, daghang mga tanong din ha, mugunit ka sa plants, or I also remember in your entrance, di ba sa entrance, glass man na siya? Yes. Mo sa glass na pa mo'y matanaw na kahoy, even you're in the city, Yes, may kahoy ka nga makita. So it's also one of the ways na mutanaw ka sa kahoy, mutanaw ka sa clouds every now and then, because it's also one of the way to relax when you are in commune with nature. Little things also, sir, pwede siya people that makes you happy. Yan ang mga pictures gani of people that makes you happy. Even when you put on pictures of places that you want to visit later on after the pandemic, when these things are over, what are the things that make you happy? Also, your plans for the future. What is it that you want? Kato mga travel goals nimo, imuhang abarong tanawon, or naabaron kay person nga imong tawagan, how are you? Even with some of the friends, kabaw karon sir, uso kaayo ang reunion over Zoom. Reunion over Zoom with your classmates. It can be a cup of coffee with your favorite friends in high school or college nga. Break baro mo, like a 30-minute break that you have coffee and ask how you are. Para nakay ka sa storya. It can be Netflix. For some, ang uban nilang giingon, ang Pilipinas dako kuno kayog ipasalamat sa Republic of South Korea. Kay daghan kayrong mga Pilipino nga one of their ways to relax is to watch Korean nga mga series. So we all have different ways of how we relax. So ang question lang is, unsa nga activity nimo nga maka-generate nimo positive emotions? Is it a cup of coffee? Is it watching Korean movies? Chika-chika with your friends? So, usasad ka na mag-stretch ta. So, different things. Kung naasad kay ballpen, pwede sad ka mag-drawing, pwede ka mag-crayon, different things nga imong mabuhat nga maka-relax ang imuhang huna-huna. Thank you, Dr. Ana, for answering that. It's good you mentioned about nature, Sadgay. We are starting a project sa Golden Prince Cares to do with urban gardening. So nature does help the eye. It's part of therapy. Kay it really helps the mind, no?
Yes, sir. We actually have a subject on that in clinical psychology nga major kanang gitawag nato nga environmental psychology, but wala man gud kay na gi-follow karon sa mga businesses ba nga mga buildings nga as much as possible magbutang jud tag area nga our people, especially our employees, can be in commune with nature. It can be a solarium or anyway nga makakita sila og tanom kay study man gina siya, sir, nga ang person gani kabantay ka mo touch ta og plants, any other living thing mura siya maka-energize na siya nato kanang the color of green kay mo na siyang gitawag nga sa psychology of colors ba, looking at green is life. Green is life. Yes. You see so Green much is life. death on Facebook, sir. Example, when you see so much death on Facebook, nangamatay sa COVID, nangasakit, di ba when we are reminded of colors, probably it reminds of colors na mga dark, Oh. mga sad colors. But green is a color of life. And So- it reminds us that living thing, it makes us feel alive. So muna nga importante kaayo na ang urban gardening, naagya pun tayong mga trees dili hutdon og cut kay maabot na gyud ang time that when people go to hotels or when people go to places, they would really want to look at buildings nga apilan jud nila og consider ang development sa nature kay di man siya pwede nga hutdo na to tanan og semento ang ato ang lugar kay ang tao mangita kini bitaw siyang puro bitaw siya semento, sir, og lights makakapoy man gud siya sa utok, so we have to find something green, Something green. na open space. So importante gud kayo na kita Thank jud ko you daghan for- mong tanong diha. Thank you for mentioning that. So, there's a question here that was sent via PM. How do you deal with, sorry, let me read this again. When you feel that every day feels like it's a grind and monotonous, how do you deal with that? In this pandemic, it's not only a grind, but every day is a day for hustle. Di ba kanang uban gani mag-post sa Facebook, mamaligya sila, mag-online selling, di ba? They call it as a day of hustle. Hustle hard. Unsay pwede mabuhat. So grind siya because we are in a war. I'm sorry to say nga karon nga panahon, this is not a time for just mere relaxation kay war man ni siya, but this is not going to be forever. But kini siya ang kalahian lang ani nga war na to karon, dili siya pareha sa gubat sa una nga di jud ta katog di ta kapahuway kay maabot ang mga hapon, maabot ang mga kontra na to, pwede gihapon ta makatulog. But then again, every day is grinding ano man. This is a very different time. Kinahanglan ta maning kamot, kinahanglan ta mo trabaho. As with regard to monotony, you can do something with it. Unsa may pwede nimo ma-change. Pila day ka oras magtrabaho. So, in a 24 hours, how many hours ka karon na narbaho? Pila ka hours ana ang imuhang gikatulog. Ang pangutana, pila ka oras ana ang imuhang gipangita nga malingaw ka. Ang paglingaw, you don't wait for someone else to give it to you, but you have to ask yourself the question, unsa may paagi na ko nga malingaw kurong adlaw nga di kay ko boring. Example, pwede ka mosayaw sa YouTube na atay happy walk, pwede ka maka-exercise, natay Latin cardio, pwede ka mukanta, pwede ka mag-drawing, pwede ka mag-cup of coffee. Life is monotonous when we just go through with life and without doing anything. Kinanglan karon, ikaw kita tagsa-tagsa maning kamot, you ask yourself the question, muna bitaw bata, di ba ang bata, magplano ang bata, unsaon rin niya nga malingaw siya ng adlaw, magduwa ba rin siya marbles, magduwa ba rin siya siyang toy. Kitang tanan mo, dagko na lang ta, ubanon ta, matiguang ta, but we're basically like children. Unsa man nga paagi nga malingaw ka, magkanta baron ka, musayaw ka, what else can you do? Even with certain limitations that we have on quarantine, nagyapuntay uban mabuhat, pwede ka makanta, pwede ka musayaw, pwede ka mag-bake, unsay pwede nimo buhaton, kung naa ka sa imong kwarto, pwede ka magtanaw og mga katawanan nga salida sa YouTube. So always on the constant thought, unsay paagi nga malingaw kurong adlaw. Dili kay maghuwat ang natingay mahitabo urong adlaw malingaw ko. Always ask yourself the question, what can I do para malingaw ko? Thank you, Dr. Anna. Before I pass it back to Jackie and James, nailain nga PM,
tips for dealing with family and work tension after the last several months. But I think natubag na ni during the talk, but go ahead. Dealing with family and work tension. Okay. Even in ordinary times, we all have tensions, di ba? Much more pa dyan sa pandemic. And I think you would agree with me, sir, in that regard, na kitang tanan, naatay mga toxic relationships. Di ba? Naadya yung mga relationships na toxic. So, karong panahon na nga vulnerable kayo ta, dili lang kay kapalabig pa doon sa ato mga toxic relationships. But also in the reality in life is that you cannot change people around you. You cannot change people around you. You cannot change them to suit you kung say gusto nimo mahitabo. Mubitaw na no, I'd like to share with you this beautiful prayer but that we learned in psychology kanang giingon nga, Lord grant me the serenity to accept the people that I cannot change, the courage to change the people I can, and the wisdom to know that the only person I can change is me. You can never change people around you. Ang imura jud kaugalingon imong mausab. If you are in a relationship with someone or you are with people na toxic, you cannot just change them. Ang imura jud mausab, ang imura yung kaugalingon. Thank you, Dr. Anna. So, Jacques, I think there are no more questions left. We will give the final set of remarks to Sir Benny, our president. Thank you so much, Dr. Anna, on behalf of the Golden Prince family. Let's give her another round of applause. Okay. Thank you, Doc. No. Before I made my remarks because I think the people around, wala ni sila. They're just a sim of putting through the question. But can I just ask the question in their behalf lang ba? May I ask again, Aaron, how is the survey kani-kani? How many are those in the learnings and the fears and the growth? Okay, so ang results, majority is learning. Fear zone is 1, learning zone is 11, and growth zone is 2. So 14 respondents. Only half of the participants responded. Okay. Jack, because I just would like to ano lang sa atong in-house nga team diha bilang especially those who are listening, kung kani sila were they able to answer the survey nga kaning one, because kani sila may importante sa na we will know nga if asa na sila dapita, are they on the fears still or sa learnings na ni, or ni sila sa growth? How about you, Jack? Maybe you can start from you. Basically, sir, no, based on the survey kanina, we saw that we have a higher percentage at the learning nga stage sa ato ang situation karon, and then sa ako ang side, I specifically answered na nako sa growth. Okay. But based sa survey ganina, we can see that taas ang rate for the learning nga stage over sa fear and then sa katong growth. The people now, I believe nga nani sa learning, mostly they're learning, but then kani bitong what struck me during your discussion was that katong kwan is a very simple basic nga statement nga focus sa ball bitaw, Doc, no? Kato gwapo kay ito nga kwan, just facing the ball, and then the focus on the ball niya kaning kwan. At the same time kaning when you do that, it's just putting your mindset also sa kanang assisting people, assisting the community. Kani nga kwan ba? So what we are doing here together with my team, we are already assisting the community. That's one thing for sure nga I would like also to thank my team nga they are here.
they were able to withstand for pila ni ka months na, 4 or 5 months na actually naka kuan sila. Yeah, that's their Ako na Sir Benny, kitang tanan hadlok man gyud no, because yeah. kitsa man gyud dili mahadlok rong panahon na, but kitang tanan we all have jobs to do in the same way nga ang medical doctors, ang nurses naa sila dito, but we also have some organizations nga nagtabang sa contact tracing. Ang importante lang yun is ang mindset nga kini pagod ta pwede miingon nga we cannot do something because it's not safe. Ang atong yung goal karon is as much as possible we follow lang the safety protocols, but it does not mean nga dili nato buhaton ang mga butang tungod sa ato ang kahadlok, kay tanan man gyud mahadlok, and we all have roles to do. We all have roles to do, so mo follow lang gyud ta sa safety protocols, kay even the government also will not allow it panalitan kung compromise gyud ang safety sa mga tao. But then again, muna number 1, safety protocols, wear lang gyud sa mga protective equipment unsay kinahanglanon, but on the mindset gyud nga kaya ni nato, kay kini bitaw Sir Ben, libog gyud kay ni tanan ang COVID, kay na may ubang cases na short ra kayo ang ilang interaction, hibong ka nga grabe ka careful ang family. Nganong natakdan man ang head of the family nila, kung kabantay ka daghantag mga elderly nga natakdan nga wala man na sila nang gawa Sir Ben, di ba? Careful kaayo ang tanang katabang mo adto, PPE na lang hapit ang maghatod og pamahaw panihapon, but nasa uban mga cases nga direct kaayo prolong ang ilang exposure sa COVID positive, pa sila kabaw ng COVID positive, wa man sila natakdan. So, mura bitag ang question bitaw Sir Ben is always the question of what if? What if? But ang question if, what if wala? What if okay? So, does that mean to say undangon nato ang kinabuhi? Mura na sigud nagnanguyab ta Sir Ben ug ato ingon, what if sugton ko? No, what if dili? Di na lang ko manguyab kay what if dili ko sugton? Di na lang ko mo-apply kay what if dili ko sugton? So, ang importante lang nga you take care of yourself, but then we have to move on sa atong panahon karon, kay kinahanglan naman siya ta mobalik, kinahanglan naman ta magtrabaho. Lain man lang paminawon Sir Ben, but ang question magud karon, unsa man ang atong kamatyan? Ang ato bang kamatyan ang COVID o ang kamatyan ba nato ang kagutom? Kung tingali ka bantay ka nag-post man ko something about atong question nako no sa COVID gani, gitawgan ko sa Cebu City government ato og naabot og tawag ang mga media ba na unsa daw to ang pasabot sa post. Ang pasabot ato nga ang tao dili pasabot kahi siya ulo nga nigawa Sir Ben. Kay ang tao nigawa siya dili tungod kahi ang ulo, but because he has to do something. Na i-risk niya kay na siya buhaton kay asa may maguna ang imuhang kamatay sa virus o ang kamatay sa gutom. Ang kamatay sa gutom is very specific. Sure gina siya, di gani kakakaon, masakit ka, mamatay ka. So daghan kay tag question karon sa kining mga questions na to nga what if, pero padayon gyud gihapon da kay kung magdugay ni siya Sir Ben maabot siya 1 year, does that mean to say undang na lang ta sa atong kinabuhi? So padayon naghapon ta, we just have to observe the safety protocols, kay safety comes first, but it does not mean to say nga muundang na ang kalibutan. Masing asa ka mo adto sa ubang countries, gapadayon naman ang trabaho. Basta ang importante lang, ga-follow sila sa mga safety protocols. Kay karong panahon na Sir Ben, nalantay gitawag nga risk. So unsa man imuha, high risk ka, medium risk or low risk, pero ang tanan na-joy risk. Whoever is safe at this time, kitang tanan dili ta safe karong panahon na. Lain man lang ang paminawon ron, but matira ang matibay. Mura siya game ba nga, we are actually at a war. Mura bitong panahon sa ato ang mga lulog-lula, parahon nga gagira, nga nanago sila masing asa, pero sa ilang pagtago, nagapuntoy time nga munaog sila, kay mangita silang pagkaon para sa ilahang mga pamilya. So padayon nagyapon ta, safety protocols, but then life would have to go on. Kay kung may lang gata to Sir Ben, ug mingon sila nga ang COVID kutobra ni July, kutobra ni August, kay bawat ta sa itong hatunon. But kung muundang ta Sir Ben, dili sad kaigo ang atong current resources nga muundang tarong panahon na. So
Actually Sir Ben, kung atong tanaw ng history na hitabo naman ni sa una, dili lang yun ani nga pandemic, lahi nga paagi like panahon sa mga gira katong mga nanira nga mga organizations. Ang uban nagpabilin, they taking care of their people, padayon sila. Sa panahon nga mo okay na unta ang kalibutan mo, okay na ang ekonomiya, kung ikaw nanira, ikaw ni tago, unsaon nimo pagsugod nga niundang naman ka. So kinsa man ang gainers ato? Ang gainers ato katong nagpadayon sa ilang kinabuhi. So it's also about mindset and believing in each other ba nga as employee, misalig ka that your administration is doing all they can to take care of you. At the same time, ang employer and the administration also believes in the people, nga ang people na ningkamot og tabang nimo para ma-okay ang inyong organization. So this time it has to be a two-way traffic. Mura man gud siya og kining equalizer ni nato karon ang pandemic, Sir Ben. Employees are not at the mercy of employers and employers are not the mercy of the employees. Kini tanan murag ang duha, ang symbiosis ani ba? The employers need the people need the employer. So mo ni siya ang thrust na turong panahon na mo to sige jud kog balik-balik nga eyes on the ball. We just have to survive. This is not going to be forever, but eyes on the ball. Ang atong ball karon is to survive. So what do we do to survive? Na ay mga butang nga kinahanglan nato i-sacrifice para kinahanglan ta mo survive. The morning giingon bitaw Sir Ben, we have to give up in order to go up. We have to give up on our certain freedom. Di ba? We are giving up. For some of us employer, we are giving up on certain income to protect our people. For some employees, they're giving up part of their income to save the organization. So we have to give up in order to go up. But at the same time, we have to get up in order to go up. Dito pwede dito mo bangon. Padayon ng good gihapon ta kay this is pandemic. This is what this life is all about. But this will be over. But in the meantime that it's here, ato yun siyang kinahanglan buhaton. We have to get up in order to go up. We have to give up in order to go up. Di man siya pwede, Sir Ben, nga kusa lang ang mo sacrifice sa organization. Tanan mong yun mo sacrifice karong panahon na. So, balansihon yun ni Doc, no? Kaning kuan kay just like kanang mga previous war ba nga mapamag yung kakatong na maganda sila ibala na mga pusil. Kani, dili ka kita, no? Nga katong as what you have said nga dili wala sad ni siya expiry date or wala sad siya panahon nga kanus ang kuan ganing mamaundang. Nya, kuan sad katong pang sa unang panahon Japanese War. Tama to kuan kay mo man to nga surrender na ko. Bye kuan kaning amo atras nami. Na pamantoy siya ng kuan. Napamantoy siya ng pizza ba. So karon walay pizza wa itanan so kaming balansiho na giday di ang magitan no nga how are you going to coexist how are you going to live with the virus ba nga kaming kuan kay atong imong gikuan nga a very strong one word nga kanang kuan mindset kanang mindset nga may kag mindset nga kinanglan karong tuiga kinanglan mo survive ko para sa next year another phase asad nga og kuan either na by pila ka buwan nga survival para maka before we think about of moving to or leveling up kung saan na sa ilain nga buhaton. So it's really a very kuan ganing it's a big for everybody ba. Ang kuan gyud ani kuan is katong imong gisulti dok mindset at least mo gyud ni ang mabuhat sa mga tao karon nga mindset that we can overcome this, we can kanang maka survive lagi gyud ani. So by doing so nga mga safety protocol katong kuan everybody will be kuan siguro no kana makuan ba for the past 4-5 months I'm just happy that our staff our team kaning praise God nga walay nasakit kanang walay na kuan we have overcome all those things
may ang kung kuan kaning they're really kuan kaning learning ba na learn sila how to live with this na kuan. So maybe sa next phase na sad nga how to grow ning kuan sad kanang ato pagyud ni siyang tun-an pag maayo nga unsaon pagyud ang ato ang buhaton nga para magsige tagpadayon o pa kuan kana di gyud tamhadlok pero dili lang tamo kumpiyansa ora gina siya nga. So the safety protocol is still there nga kuan no mao gyud na nga kuan. So salamat kay Doc. This session has been a very paning enriching ba nga kanang the enlightenment among our people here nga kuan kaning na nakakuha sila sa unsay dapat buhaton nato. And then the worry, the kaning the thoughts nga unsay ilang naagian for the past 4 months maybe na minusan ang katong mga negative nga mga effect ba nga nakakuha sila. So salamat kay Doc sa imong time and kuan kaning a very insightful discussion for this afternoon. So aside kuan napabay other who wants to kuan pa for before we call this kuan kaning end of this session ni Doc Doc Ana. Jack. Anyway, again, Dr. Watin, thank you so much for this wonderful and productive webinar. And again, everyone, as what Dr. Watin said, eyes on the ball, and we should be cooperating, or we will just work hand in hand as a team. And our goal is to survive this pandemic. Right, Doc? Again, thank you so much, and have a nice afternoon, everyone. God bless. Thank you, Dr. Ana. Maybe Thank you very much. Bye, Sir Aaron. Salamat. Bye, Sir Aaron. Salamat Thank you Doc. very much. Salamat din kayo Doc. Again, thank you so much, Doc, and see you around our next time. God bless and Yes, safety. thank you very much. Good afternoon, everyone. Have a nice day. This webinar is brought to you by Golden Prince Cares.